ko niyang pakilaw sa iyahang kargadang binluron. Ganing swerte kaayo ka sa imong paminaw, DJ Sam. Kay gwapo kaayo ang imong partner. Ug sa kadaghanan sa mga nahumalin niya nga mga gwapa, sexy ug sosyalera pa. Ako jud ang iyahang gipili nga medyo sila pa burang na. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Laura. 42 anyos na ko ug bago lang ko gikasal sa akong uyab nga si Ronron. Bata pa kaayo ko kung itandi kang Ronron na DJ Sam, kay anaa siya sa 27 anyos pa lang. Kabalo ka DJ Sam, gikasuyaan jud kaayo ko sa ubang babae nga sigig paduding kang Ronron kaniadto. Kay lagi, ako ang iyang gipili. Gidumog pagani ko nga mamamarang daw o gilumay daw na ako si Ronron para pakaslan ko. Wala lang jud ko nanumbaling, DJ Sam. Kay para sa ako ang importante, wala ko'y gibuhat nga dautan o dili tinuod ang ilang mga pasangil o bandaot nako. Kay bisan ako DJ Sam, wapod ko makahibaw kung unsay nakita ni Ronron ako. Nganong ako man nga idara na ang iyang gipili. Hinuon, itsuraan lang pa daw ko, medyo idara na nga lang. Nadugay man gud ko sa abroad o wala jud ko nagminyo hangtod dili maplastar ang akong pamilya. Nag-ilaming duha sa social media ni Ronron DJ Sam. Duha pud mi katuig na magkarelasyon, ug sa wa madugay nagsabot mi nga pag-uli na ako magpakasal na dayon ming duha. Gituman jud namo ang among saad, ug happy kaayo ko kay girespeto sad ko ni Ronron og taman. Wala jud ko niya gilabtan samtang wa pa mi makasal. Simple lang ang among kasal DJ Sam ug simple lang sab ang reception. Pagkagabi, nagrenta jud mi og kwarto sa hotel DJ Sam. Og dito na ko sobra ka-excited sa dakong bugno atong higayuna. Dili na ko first time DJ Sam sa kama, kay nakatry naman ko sa duha nako ka boyfriend kani adto. Pero dekada na pud kong uga, maong excited jud kaayo ko sa among duhang bugno ni Ronron. Diha man binigwasay nami o gibuhat na namo ng sikat na posisyon nga 69. Kalit nga na ako'y nalasahan og medyo crunchy man. Mura kog nagkilaw og crispy mix DJ Sam. Gitry na ako nga baliwalaon pero di jud makaya. Kaysa tinuod lang to ka isyag baho. Maong duol man ko sa switch sa suga DJ Sam. Akong gipasiga og nitambad sa akong naong ang tisot niya nga tabadidoy. Why tuli si Ronron DJ Sam? Ug sure ko nga kadtong nga akong nalasahan, tik-tik yun to niya. Giluod yun ko DJ Sam. Wala jud ko mipadayon og nagmugmug kog taman, nagmouthwash og nagtoothbrush. Pagkasunod namong dula duha, nihangyo jud ko niya nga dili na kumukaon sa iyaha. Sa una, okay pa, pero sige man siya padungog-dungog na ako DJ Sam. Nga lami gyud daw to kaayo. Palingog-lingog na lang yun ko DJ Sam. Kaysa tinuod lang, lain jud ko mukaon og binluron. Pero nagbahat siya nako. Nga dili na daw siya ganahan mag-ana-ana, kung dili lang man daw nako kanon. Amot ba DJ Sam? Feel nako iyaha man jud kong pugson nga mukaon anang kargada niyang binluron. Mao nang hangtod karon, mag 1 month na mi nga walay ana-ana. Og sa tinuod lang, gimingaw na pud baya ako. Pero murag dili naman ako kaya ang iyang kondisyon DJ Sam. Kamo daw bi? Unsa may buhaton nako? I-share daw ninyo inyong mga tambag pinaagi sa comment section ni DJ Sam. Salamat pud kaayo DJ Sam sa paghatag panahon ning akong storya. Imong taga-subaybay, Laura.